다. 아그다. 아카다 다. 엉가다. କୋଉଠି ମିଳିବ ହଣ୍ଡା ଏଠି ଏଠି ମିଳିବ କି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ହଁ ହଁ ଫୋନ୍ ଉଠୁନା ତ ଭାଇନା ନା ନା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆକେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ହଣ୍ଡା ଦେଇ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଣ୍ଡା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ଆଉ କଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜର ହଣ୍ଡା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆକାଶ ଆଉ ଅଙ୍କି ମାସ କ'ଣ କେମିତି ନେଲ କି କ'ଣ କେମିତି ନେଉଛୁ କି ହଣ୍ଡା ଦୁଇଟା 25-50 ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍କି 5 ପିତିପାତି 5 ଚକୁ 10 କଟା 3 ବାଲ୍ଟି 10 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେ 80 ଟଙ୍କା ଆମର ଏତେ ହେଇଛି ଏଠି ହଁ ଆଉ ଯାହା ନହେବ ନେଲେ ଚଳିବ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବା କି ଆଖରୁ କରିବା କାଠ ଅଛି ଆଗ କାଠ ନାହିଁ କାଠ ସେଇଠି ଅଛି ବିଡ଼ା 100ଟା ନେବ କାଠରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ବାଘ ଖାଇଯିବ ଆମକୁ ବାଘ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିବ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କାଠ ସେ ଭାଇନା କହିଲା ସେପଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହଁ କାଠ ଆଣିବା କାହିଁକି ନା ଗ୍ୟାସ୍ ହବନି ଭାଇନା ପବନ ହଉଛି ନା ବେଶୀ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଛି ମାଉସୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୋଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ହଣ୍ଡା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆକାଶ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଅନେଇ ଆଡ଼େ ଝରଣା ମାଙ୍କ ଝରଣା ବହୁଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣୀ ଆସିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍ ଜାଗା ପୁରା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଉ ବିଭୂତି ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ରହୁନ ଭୋଗ ନେଇକି ମାଡ଼ି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆମର ଏଇଠି ପରହଳ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କି 5 ଟଙ୍କା ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କର କେତେ ଟଙ୍କା 6 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବସିଛ ରଖିଦେବାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେବ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ନୂଆ ଘର ହେବ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ ବି ଚାଲିଛି
पूरा फांका जगह ये माकड़ बर्तमान पूजा हो देखने भी लगी हाँ साइड भीतर जो कम चलती देख जी बर्तमान को भोग भोग पूजा पूजी शेष है बर्तमान जाऊँ आम रोषे कार्यक्रम प्रथम सब आसवे बर्तमान को देख माकड़ छोट माकड़ मोबाइल नहीं पड़े चलो 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 समस्त चलो हाँ गोटे चल ए हम सड़ू सूरज बादी तार दियो तमें क्या काटा कौच बता हंडा नहीं जा हंडा नहीं जा आठी रोषे हम देख गोटे माकड़ देख ता पिला को धरिकी सी बस के पिला देख छोटे छोटे पिला पड़ी छोटे पिला चूल्हा रेडी हाय हाय कर दो गाइज बर्तमान कटार रोषाड़ी आम किसी वीडियो रेडी विभूति बाबू चूल्हा लगा बर्तमान रोषाड़ी हो विभूति बाबू केमिति हाथर करामती देखेबे ओके गाइस मटन उन्हें देखा दे ठीक है अंदर में बोलेगा मटन में कामड़ा सारे सब काम ना सरला देखो तो विभूति बाबू रोषे कर देखी मटन ना देखा जलिला पूरा देखो तो राजा व्यस्त सब बिजी सब साउंड गोटे भिडियो कल टे डांस करे कौन ने कम सड़ा हाँ हाँ
देखो गाइस हाँ गो डांस ओके गो डांस हाँ गो डांस आ जाओ झाड़ो गो डांस झाड़ू गो डांस गो डांस कौन के लगुच पिकनिक कौन लगुच कौन को देबू कौन लगुच कौन लगुच देखना सुपर कौन लगुच को सुपर दुईद कौन लगुच पानी मगेरु हाँ बिताबू पिलाने विभूति विदेशी हाय हाय हांडी लिटो गाइज 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 बर्तमान चलती खिया देखा जाओ कौन गोरो गोरो दुटा गोरो ना गोरले बाली पड़ी हाँ बाली पड़ी बापू ग्रुप रा लड़ सुरेश माझी अच्छी ना नहीं हाँ क्यों होते हैं कोई जाना खाऊ दौड़ी मालिक पक्ष बिल देखिए पार्टी हेनी आप भेट पड़ो Hey guys! Hey! मौसा मौसा झाड़ दियो 50 टका मौसा नाई मटन मारे पूरा आलू कौन बताओ विभा नहीं मटन एटा पूरा नष्ट नहीं पूरा पूरा सब 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 एटा पूरा नष्ट अंटा कल जी मटन अच्छे मामू खाई ना ना किसी पूरा पूरा सब सब मत मटन कम पूरा टोटाल पची पूरे दो टोटाल पूरा कर देबू गाइस गाइस